Stručnjaci sa iskustvom rada u svim segmentima vlasti u Bosni i Hercegovini osnovali su Institut za razvoj i evropske integracije. Model rada fokusiran je na prepoznavanju realnih kapaciteta institucija i na postavljanju problema građana u primarni fokus rada vlasti i javnosti. U okviru instituta pokrenut je projekt Ozon, otvorene i odgovorne općine, koji ima za cilj da minimizira uočene nedostatke. Realizira se u 6 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Koliko se pozitivnim pokazala realizacija samog projekta, pokazuje činjenica da je Gradska uprava Bihaća kroz 6 oblasti unaprijedila interne pisane procedure i stvorila ambijent u kojem su manje šanse za nepravilnosti. Zahvaljujući i samim predstavnicima instituta i samim njihovim konsultantima koji su bili angažirani i koji su i na temelju dokumentacije, ali i neposrednim kontaktom sa zaposlenicima, zapravo i razgovorom sa zaposlenicima, utvrdili koje to mjere i gdje može doći do poboljšanja u radu gradskog organa uprave. Znači, možemo reći da su iskristalizirane te neke mjere koje doprinose unapređenju rada gradskog organa uprave. Čak imamo nekih mjera koje su malo, hajmo reći, takvog karaktera da su doveli i dobili sluh, hajmo reći, od strane rukovodioca gradskog organa uprave, u smislu da smo imali čak i popunjavanje nekih radnih mjesta, osnivanje nekih agencija koji će, na primjer, privući i razvojna agencija grada Bihaća, koji će privući i investitore, dati podršku malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima u radu i tako dalje. Znači, čak i neke malo, hajmo reći, konkretnije mjere, znači ne samo one interne pisane procedure, nego nešto čak konkretnije. Jedna od aktivnosti projekta Ozon je da se podstaknu građani Bihaća na odvojeno prikupljanje otpada, kao i da se postavi sistem upravljanja otpadom u narednih 5 godina. U okviru jednog projekta u saradnji sa partnerima iz Ekopaka dobili prve podzemne kontejnere za selektivno odvajanje otpada koje smo instalirali u centru grada gdje se nalazi više državnih i javnih institucija. A drugi projekat je, aplicirali smo isto prema donatorima i dobili smo 11 setova kanti za razdvajanje otpadom. Te setove kanti ćemo rasporediti kod nas prvenstveno u gradu Bihaću, u gradskom organu uprave, ali isto tako u javnim preduzećima i institucijama kao što su komunalna preduzeća, gradska galerija, kulturni centar i tako dalje. I zapravo cilj nam je da prvo sami sebe educiramo i da pokažemo da mi trebamo biti prvi primjer i da onda na taj način građani nas slijede, a ne da bude da mi njima govorimo kako treba raditi, a da mi prvi u obavljanju svojih redovnih poslova to ne primjenjujemo u praksi. Cilj Instituta za razvoj i evropske integracije je da razvija i podržava rad lokalnih, regionalnih, entitetskih i državnih institucija kroz specifičan empirijski pristup zasnovan na provjerenom modelu rada. Većina programa upravljanja u Bosni i Hercegovini ne nudi jasna i cjelovita rješenja za mnogobrojne potrebe građana. Grad Gradiška zajedno sa IREI timom ušla je u proces izrade pravilnika koji bi definirao vođenje javnih rasprava kako bi sve potencijalne nepravilnosti bile spriječene. Moram da se zahvalim prije svega Institutu za razvoj i evropske integracije koji nam je pomogao kroz niz edukacija, prije svega u odnosu u komunikacijama, u mogućnosti primjenjivanja ESCO modela. To je ono što nas čeka, sve lokalne uprave na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da je jedan novi način finansiranja infrastrukture i izgradnje infrastrukturnih objekata, to je ESCO model koji je već dominantan i prisutan u EU, a na našim prostorima tek se započinje sa tim modalitetom i tu smo zaista stekli nova saznanja. Hoćemo da se mijenjamo. Cilj naše gradske uprave je da se mijenjamo, da neke svoje stare navike i administrativne postupke usklađujemo i prilagođavamo potrebama i građana i privrednika grada Gradiške. Cilj nam je da što više naših građana uzme učešće u javnim raspravama i javnim sastancima, da naši građani učestvuju u kreiranju i donošenju odluka koje su važne za cijelu našu zajednicu, jer samim tim omogućujemo da naš grad raste, da se razvija i da bude bolje mjesto za život svih svojih građana.
Poboljšanje svih aspekata javnih politika koje su fokusirane na podizanje nivoa životnog standarda, unapređenja prava građana, ali i povećanje odgovornosti kao primarnog interesa građana, cilj je općine Modriča, koja je uspostavila ekotelefon putem kojeg građani prijavljuju probleme. Mi smo na taj način omogućili našim građanima da uzmu učešće u zaštiti životne sredine. Građani mogu svojim djelovanjem preduprijediti nastajanje divljih deponija. Na koji način? Na način da čim uoče početak stvaranja neke deponije na nekoj lokaciji koju naša komunalna policija možda u tom nekom prvom momentu nije mogla da u svojim redovnim aktivnostima vidi i prepozna uoči, i prijavom na taj telefon mi imamo priliku da u samom početku spriječimo recimo nastanak jedne velike divlje deponije. Iako je to, kažem, jednostavna mjera, ona ima veliki efekat jer uklanjanje deponija kad nastanu i kada svojom količinom i zapreminom smeća i otpada koji se tu nađe postanu velike, budžet opštine košta i do 80.000 maraka uklanjanje jedne takve deponije. Zahvaljujući projektu uspostavili smo saradnju sa Gender centrom Republike Srpske. Oformili smo komisiju, odnosno radnu grupu koja je zajedno sa stručnim licima iz Gender centra Republike Srpske napravila nacrt akcionog plana rodne ravnopravnosti. Pogotovo smo fokus stavili na razvoj preduzetništva i razvoj poljoprivrede, gdje smo osnovali udruženje žena preduzetnica, gdje smo u to udruženje uključili i žene koje se bave poljoprivredom, ali nisu dovoljno afirmisane i nisu znale na koji način da svoj biznis realizuju. Ključne aktivnosti su priprema analitičkog izvještaja na osnovu stručne analize i procjene stanja unutar oblasti, komunikacije i participacije, budžeta, borbe protiv korupcije, rodne ravnopravnosti, zaštite okoliša i održivog razvoja, socijalnih politika i inkluzije marginaliziranih grupa. U prethodnom periodu veliki problem s kojim se općina Ilidža suočavala je improvizovano naselje u Velikoj aleji, u kojem živi oko 50 građana romske nacionalnosti. Predloženo je kreiranje posebnog plana koji će uključivati set mjera da bi se trajno pomoglo ovim osobama, uključujući pomoć za školovanje djece, programe zapošljavanja, programe podrške i sl. Projekt je dugoročan, neke faze mogu biti brzo realizirane, a za neke će trebati više vremena. Kroz projekt Ozon, općina Centar Sarajevo krenula je s novim načinom rada, tako što je uspostavila jednu od najinovativnijih politika, mrežu solidarnosti. U dosadašnjem radu primijetili smo nedostatak organizovanog sistema socijalne zaštite, zbog čega smo morali pristupiti novom načinu rada kroz mrežu solidarnosti, uspostavljanjem novog dokumenta, novih politika koji će imati svoje jasne konture djelovanja, mjere kojima ćemo postići određene ciljeve i naravno mogućnosti transformacije i razvoja. Sve to imamo u dokumentu kroz mrežu solidarnosti koji je politika socijalne zaštite općine Centar, koji je fokusiran na kategorije korisnika socijalne zaštite kao što su boračka populacija, socijalno ugrožene porodice, porodice s djecom, teško hronični bolesnici ili starija lica. Ono što je razlika od dosadašnjeg sistema jeste da ovaj sistem pruža strateške ciljeve, viziju, misiju, mjere koje ćemo raditi da bi doprinijeli ostvarivanju ciljeva, indikatore kojima ćemo pratiti učinak određenih mjera i koji će nam ukazivati da li naše mjere, da li naša financijska sredstva zaista odražavaju potrebe određene kategorije stanovništva ili sa istim budžetskim sredstvima možemo raditi neke druge mjere koje će doprinijeti socijalno ugroženom stanovništvu izlazak iz stanja socijalne potrebe ili makar umanjenje stanja socijalne potrebe u određenoj mjeri. Bosna i Hercegovina je zemlja koja se nalazi u postkonfliktnoj i ekonomskoj tranziciji, te joj nedostaje jak pokretač ekonomskog i socijalnog razvoja koji može prevazići trajne probleme socijalno-političkih nesuglasica i voditi zemlju naprijed. Neke smo već realizirali stvari, a neke ćemo u nekom budućem periodu realizirati. Tako da smo mi u budžetu za 2023. godinu obezbijedili nekih 2.300.000 maraka za ta različite vrste socijalnih davanja. Tu podrazumijevamo i boračku populaciju i socijalno ugroženo stanovništvo, puno nekih aktivnosti i mimo toga koje podrazumijevaju rad sa i ovim marginaliziranim, posebno vulnerabilnim grupama, sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Jedan od projekata je vezan za ovaj dnevni centar koji smo
pokrenuli, evo prvi su kanton pravi u opštini Novo Sarajevo. Gotovo svaka poruka ili informacija prema javnosti ili interna u organizacijama zahtjeva određeni stepen pripreme, odnosno planiranja da bi poruka bila prenesena u željenom obliku. Budući da nam je cilj da adekvatno promovišemo rad, projekte i aktivnosti općine Novo Sarajevo, ali i da pospješimo dvosmjernu komunikaciju s našim sugrađanima, da naše informacije bolje dospiju do njih, uvidjeli smo da moramo najprije poboljšati naše kanale komuniciranja. Mi uvijek kažemo da dobro napravljen, isplaniran sadržaj će uvijek lako naći dobar kanal komuniciranja. Ova strategija će nam biti vodič u svemu tome. Ovom strategijom komuniciranja i preporukama kroz ovaj projekat zapravo težit ćemo da unaprijedimo načine kako da privučemo građane da sudjeluju u procesima odlučivanja i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Mislim da će ovaj krovni dokument pomoći nama da lakše predstavimo rad ove lokalne zajednice i da ostanemo konkurentni, da ostanemo i dalje transparentni i otvoreni, što nam je na kraju krajeva i krajnji cilj. Općina Novo Sarajevo je ove godine proglašena za najtransparentniju općinu u Bosni i Hercegovini i to baš po principima transparentnosti, otvorenosti, učinkovitosti i integriteta. Budući da zaista želimo ostati lideri u ovoj oblasti i da želimo je još i unaprijediti. Na osnovu izvršene procjene i urađene analize priprema se nova programska politika koju usvajaju načelnici, odnosno gradonačelnici. Finalna komponenta je uspostavljanje ili jačanje komunikacionih platformi da bi građani lakše saopćili svoje probleme nadležnima te na njih dobili blagovremene odgovore. 6 općina i gradova u Bosni i Hercegovini kroz projekt Ozon usvojili su 209 predloženih mjera za unapređenje rada jedinica lokalne samouprave i svakodnevnih života građana. U procesu provedbe mjera iz novih programskih politika, općine i gradovi su uložili više od 400.000 maraka i 5.000 sati rada. Implementacija mjera se nastavlja i nakon završetka projekta.